अल्लाह ने पीछे कुछ आयतों में तौबा के सिलसिले में बयान किया, क्योंकि हर इंसान दुनिया के अंदर जो भी आया आदम से लेकर मोहम्मद तक, कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो नबी हो चाहे वो कोई वली हो, गुनाह नहीं किया ऐसा कोई नबी कोई आदमी नहीं है। चुनांचे किताब के अंदर आता है अव्वलुन्नास व आलुन्नास, कि सबसे पहला आदमी और पहले आदमी ने गलती कर दिया। সর্বপ্রথম ব্যক্তি আর সর্বপ্রথম ব্যক্তি ভুল করে ফেলেছেন। সর্বপ্রথম ব্যক্তি কে? कौन है सबसे पहला आदमी? अरे गलती भी आदम ने किया सबसे पहले। तो এটা হলো মানুষের পরিচয়। ভুল করা কার পরিচয়? गलती करना ये इंसान की पहचान है, लेकिन गलती के साथ साथ तौबा ना करने शैतान की। ভুল করার পরে তওবা না করা কার পরিচয়? কথা বুঝে আসছে কিছু? মানুষ মাত্রই ভুল করবে। इंसान का दूसरा नाम है गलती करना, लेकिन তারপরে পরে কি করতে হবে? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا من وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم. পিছনের কিছু আয়াত থেকে আল্লাহ তাবারক তাআলা তওবার ফজিলত সম্পর্কে বয়ান করেছেন যে মানুষ मात्र ही गुनाह करें। हमारे कुछ साथी आए हुए हैं एमपी से, तो थोड़ा बहुत आपके लिए उर्दू में बोल दिया करूँगा।
कुछ अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। ठीक है, कितने साथी हैं? 17 है, चलो अच्छी बात है। तो अल्लाह ने पीछे कुछ आयतों में तौबा के सिलसिले में बयान किया, क्योंकि हर इंसान दुनिया के अंदर जो भी आया आदम से लेकर मोहम्मद तक, कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो नबी हो चाहे वो कोई वली हो, गुनाह नहीं किया, ऐसा कोई नबी कोई आदमी नहीं है। चुनांचे किताब के अंदर आता है अव्वलुन्नास व आलुन्नास, कि सबसे पहला आदमी और पहले आदमी ने गलती कर दिया। सर्वप्रथम व्यक्ति और सर्वप्रथम व्यक्ति भूल करे फेलेছেন। सर्वप्रथम व्यक्ति के कौन है? सबसे पहला आदमी। अरे गलती भी आदम ने किया सबसे पहले। तो এটা হলো মানুষের পরিচয়। ভুল করা কার পরিচয়? गलती करना ये इंसान की पहचान है, लेकिन गलती के साथ साथ तौबा ना करने शैतान की। ভুল করার পরে তওবা না করা কার পরিচয়? কথা বুঝে আসছে কিছু? মানুষ মাত্রই ভুল করবে। इंसान का दूसरा नाम है गलती करना, लेकिन तारपरे पर की करते हैं? अल्लाह ने पीछे कुछ आयतों में तौबा के सिलसिले में बयान किया, क्योंकि हर इंसान दुनिया के अंदर जो भी आया आदम से लेकर मोहम्मद तक, कोई भी ऐसा इंसान, चाहे वो नबी हो चाहे वो कोई वली हो, गुनाह नहीं किया, ऐसा कोई नबी कोई आदमी नहीं है। चुनांचे किताब के अंदर आता है अव्वलुन्नास व आलुन्नास, कि सबसे पहला आदमी और पहले आदमी ने गलती कर दिया। सर्वप्रथम व्यक्ति और सर्वप्रथम व्यक्ति भूल करे फेलेছেন। सर्वप्रथम व्यक्ति के कौन है? सबसे पहला आदमी। अरे गलती भी आदम ने किया सबसे पहले। तो এটা হলো মানুষের পরিচয়। ভুল করা কার পরিচয়? गलती करना ये इंसान की पहचान है, लेकिन गलती के साथ साथ तौबा ना करने शैतान की। ভুল করার পরে তওবা না করা কার পরিচয়? কথা বুঝে আসছে কিছু? মানুষ মাত্রই ভুল করবে। इंसान का दूसरा नाम है गलती करना, लेकिन तारपरे पर की करते হবে? কি করতে হবে? করবেন। আগের সপ্তাহ থেকে গেলে আর এই সপ্তাহের মাঝখানে কে কতবার তওবা করেছেন তাড়াতাড়ি বলেন। বলে হুজুর শুধু বয়ানই শুনবো। आप लोग करते हो तौबा? पूरे दिन में कितने टाइम करते हो? कितने बार? सच बताना, झूठ मत बोलना। मस्जिद में बैठे हो, বলেন তাড়াতাড়ি বলেন। আমি কারুকে বড় করার জন্য বলছি না, কিংবা কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না। আমি বলছি ওই জন্য যে ভাই যে করে না তাকে পেশাদ দেবো, তাকে বলবো যে ভাই তুমিও করো। যখন সামনে আপনার কোনো লোক করছে আপনি কেন করবেন না? কে করেছেন তাড়াতাড়ি বলেন। आप लोग बताओ कितने किया है पिछले जुमे से लेके अब जुमे तक? কেউ কিছু করিনি। তবুও আন্দাজান আমরা সবাই করবো इंशाल्लाह। हम सब तौबा करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस है कि कल क़यामत के दिन सबसे खुश नसीब वो आदमी होगा, सबथेके सुंदर व्यक्ति আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি হবে যার আমল নামায় सबथेके বেশি तौबा इस्तिगफार पावा जाবে। जिसके अमल नामा के अंदर सबसे ज़्यादा तौबा मौजूद होगा, वो सबसे ज़्यादा खुश नसीब होगा खुदा के यहाँ। কথা বুঝে আসছে কিছু? তাহলে আমাদের দরকার যে পুরো দিন গুনাহ আমাদের সব সময় হচ্ছে। আপনি এখান থেকে বার হন, রাস্তাতে কিছু না কিছু আপনি দেখবেন। কোনো মেয়ের বেপরদা অবস্থায় দেখবেন, কোনো খারাপ কথা আপনি কানে শুনবেন, তাই তো নাকি? रोड पे निकलते ही गुनाह शुरू हो जाता है इंसान का। या तो किसी औरत को बेपर्दगी में देखोगे, या कोई उल्टी सीधी बात आपके कान तक पहुंचेगा। भाई होगा या नहीं? तो এই সারাদিনের গুনার মাঝখানে আমরা তওবা কেন করব না? করব সবাই পাক্কা? তবে শুক্রবার ফের জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? আগে চলেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিসুন নিসা।
আমরা শুনেছি যে পিছনের কিছু আয়াত থেকে আল্লাহ তবারক তাআলা মিরাজ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলেন। पीछे कुछ आयतों में अल्लाह तबारक ताला मीरास के सिलसिले में कुछ इरशादात फरमाए थे। तो কিছু জিনিস ওই সময় যেটা গণ্ডগোল ছিল মিরাসের মাঝখানে, আজও আমাদের সমাজে এই জিনিসটা গণ্ডগোল অবস্থায় রয়েছে, সংশোধন হয়নি। कुछ मीरास के सिलसिले में ज़माने जाहिलियत के अंदर कुछ गड़बड़ था, और वो गड़बड़ अभी तक के ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इस ज़माने के अंदर भी गड़बड़ मौजूद है। কেমন? ঠিক এই রকম যে কোনো একটা স্বামী যখন মারা যায় তো সে ছেড়ে যায় বিবিকে। তো জামানায় জাহিলিয়াতে কী করা হতো যে ওই মেয়েটার কোনো জায়গায় বিয়ে করতে দেওয়া হতো না। কেন? যে বিয়ে করলেই স্বামীর যা সম্পত্তি বলে চলে যাবে। কথা বুঝে আসছে কিছু? তাহলে আমরা পাবো না, নাম্বার এক। নাম্বার দুই, যখন স্বামী মারা গিয়েছে বউ বেঁচে আছে তো ওয়ারিসানরা কী করতো, যে বলার কোনো দরকার নেই, পারমিশনের কোনো প্রয়োজন নেই, বোর যা সম্পত্তি यानी স্বামী যা ছেড়ে গিয়েছে ওরা কী করতো? 2 নম্বর। তৃতীয় নম্বর, স্বামী প্রেশার করতো বিবির উপরে, যেটা আল্লাহর শুকর এখনও চালু রয়েছে, যে বাপের বাড়িতে লিয়ে আয়। কথা बुझे আসছে? ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग इस तरह के जाहिलान पाना था कि अगर किसी इंसान का कोई शौहर मर गया तो जो उनकी बीबियां हैं तो उनकी जो मीरासान है, जो वारिसान है, वो लोग क्या करते थे कि या तो जो कुछ छोड़ के गए वो पूरा मीरास वो अपने कब्ज़े में ले लेता था, नंबर एक। नंबर दो, मीरास तो नहीं लेता था लेकिन उस औरत को कहीं और शादी करने भी नहीं देता था, इसलिए कि अगर कहीं वो शादी कर ले तो ये माल तो लेके भाग जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या करा कि रोक रखे थे, अपने घर में रहो, शादी करने देता नहीं था। और तीसरा जुल्म ये क्या करता था कि खुद शौहर होके अपने बीवी पर जुल्म करता कि अपने मेके से कुछ लेके आओ। आगे समझ में হ্যাঁ এমপি वाले? তো এইভাবে ওই জামানায় এই ধরনের পরিচয় ছিল। আল্লাহ তবারক তাআলা ওই জিনিসটা এখানে বারণ করছে। जो ज़माने जाहिलियत के अंदर जो इस तरह की जुल्म क्या करते थे वो लोग, तो अल्लाह ने इस आयत के अंदर खुले तौर पर मना किया कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। কথা বুঝে আসছে কিছু? কথা বুঝে আসছে? আরেকটা জিনিস ছিল জামানায় জাহিলিয়াতে, যে যখন একটা স্বামী মারা গেল, পয়সা ছেড়ে গিয়েছে, বিবি ছেড়ে গিয়েছে, তো তারপরের লোকেরা কি করতো, যে পয়সা তো খায়ের আমরা জানি যে বন্টন হবে সবার মাঝখানে, ও বহু বন্টন করতো, बहु भाग करता हो समय। यानी ज़माना जाहिलियत के अंदर ये भी एक रस्म था कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो खैर पैसे वगैरह तो छोड़ के जाते हैं, तो वो तो खैर आपस में तकसीम होता है बाद में चल के, लेकिन उन लोगों का ये जाहिलियत बना था कि वो लोग जो शौहर, जिनका शौहर इंतकाल हो गया, उनकी जो बीबी है उनको भी आपस में तकसीम करते थे। आ गया समझ में? এই রকমভাবে তাদের মাঝখানে মূর্খতার পরিচয় ছিল। এত শুনতে আজীব লাগছে, কিন্তু ওই জামানায় ছিল ওই সমস্ত জিনিস। আল্লাহ তাআলা এই জিনিসে ওই জিনিসগুলো বারণ করছেন। নাম্বার এক, আপনি যদি মারা যান আর আপনার বিবি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে প্রথম শর্ত হলো এই যে আপনার বিবি यानी আপনি যা কিছু ছেড়ে গিয়েছেন সেই জিনিস যেন কোনো লোক হাত না মারতে পারে। अब हुक्म है कि अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया, जो कुछ भी छोड़ के गए, उस माल का हकदार कौन होगा? या तो उनकी बीबी है, उनके बच्चे हैं, या फिर उनके माँ बाप है। बाकी किसी तीसरे वालों को हक नहीं है कि उस माल में से कुछ हड़प कर ले। अब हुक्म ये है। आ गया बात समझ में? কথা বুঝে এসছে? মশলা বুঝে এসছে? নাম্বার দুই, যে জুলুম অত্যাচার ওই জামানায় হতো,
এই জামানায়ও সেই জুলুম অত্যাচার হচ্ছে। যে একটা মানুষের যখন স্বামী মারা যায় তো ওই জামানায় ও বিয়ে করতে দেওয়া হতো না, যে বিয়ে করলেই নিয়ে পালাবে। তো এই জামানায়ও ঠিক এই রকম হচ্ছে আমাদের সমাজে। সে আপনার বোন হতে পারে, আপনার মেয়ে হতে পারে, কিংবা আপনার বৌমা হতে পারে। এখনও সেই অবস্থা চলছে যে যখন মারা গেল তার স্বামী যে কোনো কারণে, তো তার দ্বিতীয়বার আমরা বিয়ে দেই না, কিংবা দেওয়ার কোনো সুযোগ করি দিই। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? ठीक बोलছি ना भूल बोलছি? शरीयत बोलती है जायज़ नहीं। ज़माने जाहिलियत के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा जुल्म था वो ये था कि किसी का अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो उनके बाद वाले जो है वो क्या करते थे कि उनकी बीबी को किसी और जगह निकाह करने नहीं देता था, इसलिए कि निकाह करेगी तो माल लेके भाग जाएगी। तो शरीयत यूँ कहते हैं कि ये करना आपके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि निकाह करने के लिए उनका हक है, कहीं भी वो निकाह करे। आप कौन होते हो बोलने वाले? কথা বুঝে আসছে কিছু? কথা বুঝে আসছে? কারোর হক নেই। তো এই ज़मानाয় ये জিনিসটা আমাদের মাঝখানে আছে, আছে না নেই भाई? ये चीज़ें हमारे बीच में है या नहीं है? आज भी बहुत सी जगह ऐसा है कि जिनका शौहर का इंतकाल हो गया, दोबारा उस बीबी का निकाह करना तो दूर की बात है, ऐसा सिचुएशन और ऐसा पोजीशन उनके ऊपर कर देते हैं कि निकाह के लिए वो अपने आप को शर्माते हैं कि ये बहुत शर्म की काम है, जिल्लत का काम है। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ओ एमपी वाले, सही कह रहा हूँ? शरीयत बोलती है जायज़ नहीं। शरीयत क्यों कह रहा है कि जायज़ नहीं? যদি কারোর স্বামী মারা যায় তো যারা পিছনে রয়েছে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে তার দ্বিতীয় জায়গায় বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो बाद में जो भी है उनकी जिम्मेदारी बनता है कि उस औरत को दूसरी जगह शादी के लिए इंतज़ाम करें। अगर वो खुद मना कर दे, वो यदि নিজেই মানা করে দেয়, সেটা আলাদা ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। কথা বুঝে আসছে? আর নাম্বার 3, যে জুলুমটা ওই সময় হতো এই সময়ও হচ্ছে, যে বিবির উপরে প্রেশার দেওয়া যে বাপের বাড়ি থেকে মাল নিয়ে, না তো ঝগড়া। বলা কথা ঠিক না, আমাদের মাঝখানে এমনও ঘটনা এসছে, নামও বলবো না, গ্রামও বলবো না, যে নিজের বউর উপরে প্রেশার দিয়ে নিজের শ্বশুর বাড়ি বলে, তাই তো? আবার শ্বশুর বাড়ি বাপের বাড়ি গন্ডগোল হয়ে যায় অনেক সময়। নিজের শ্বশুর বাড়ি থেকে 3খানা বাইক নিয়েছে। কখানা? 3খানা। এই জন্য তারাও বাইক দিতে বাধ্য যে মেয়ের রং একটু চাপা, ছেলে দেখতে হ্যান্ডসাম। বলে শরীয়তের দৃষ্টান্তে এটা কি জায়েজ? কার রক্ত চুষে খাচ্ছেন আপনি? ওটা যদি এই উল্টো হতো, আপনার মেয়ে কিংবা আপনার বোন হতো, আপনি কি এই জিনিসটা বরদাস্ত করতে পারতেন? আমাদের মাথায় নামে বুদ্ধি রয়েছে, নামে ঘিনু রয়েছে। খারাপ মনে করবেন না, আমাদের মাথায় গোবর ভরা রয়েছে। খারাপ মনে করবেন না, আমি बार-बार बोलছি। हमारे बीच में ऐसे भी वाकया है कि शौहर अपनी बीवी के ऊपर प्रेशर दे देकर ससुराल से 3-3 बाइक लेके आया। कितने? 3 बाइक। आप लोग ये बताओ, अगर वो आपकी बेटी या आपकी बहन हो, क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करोगे? बस सिर्फ जुल्म इतना था कि जो लड़की है देखने में थोड़ा सा डाउन था और जो लड़का है देखने में हैंडसम था। भाई मखलूक तो सब ऊपर वालार हाथे। आज আল্লাহ আপনাকে সৌন্দর্য দিয়েছে, গার রং একটু পরিষ্কার দিয়েছে, কতদিন থাকবে গো भाई? कितने दिन के लिए खूबसूरती है? कितने दिन के लिए? খোদা না খাস্তা যদি একটা শরীর খারাপ এসে যায়, আপনার জওয়ানিও চলে যাবে, अपना सौंदर्य माटिर भीतर दफन हो जाए। जरा सा अगर अल्लाह ने कुछ बीमार कर दिया तो जवानी भी और सूरत भी सब मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। फिर क्या लोग घूमोगे? क्या चीज़ दिखाओगे? क्या लोगों के आप अपने लोगों के सामने? কথা বুঝে আসছে কিছু? ওই জন্য ভাই আমাদের যত এখানে বসে আছেন
এবং যত বাইরে রয়েছেন যারা এই কথাগুলো শুনছেন, বারবার তাদেরকে বলবো যে আল্লাহর রাস্তায় নিজের বিবিদেরকে পেশাদ দেবেন না যে নিজের বাপের বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে এসো। হ্যাঁ, সে যদি স্বইচ্ছায় আপনাকে দেয় সেটা আলাদা বিষয়। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सबको बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपनी बीवी के ऊपर कभी प्रेशर मत देना कि तुम अपने मैके से कुछ लेके आओ। कभी अपने ऊपर भी ये हाल देख के हो, या अगर उस जगह में आप होते तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते? কথা বুঝে আসছে কিছু? যাই হোক, তো এই তিনটে জিনিস শরিয়তের দৃষ্টান্তে একদম মানা। नंबर 1, नंबर 1 क्या है? बहू के बाहर बिये दो। एमपी वाले बोलो नंबर 1। भूल गए भाई? इक्तदाई तो बिहाज अल इमाम, जो जानते हैं इमाम साहब, मुझे कुछ नहीं पता। আরে নাম্বার 1 হলো এই যে যদি একটা মেয়ের স্বামী মারা যায় তো তার পরে যারা থাকবে তাদের दायित्व की, अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद वालों को ऊपर जिम्मेदारी बनता है कि क्या करना है? शादी का इंतज़ाम करना। नंबर 2, দ্বিতীয় নম্বর, যে সম্পত্তি সে বেচারা ছেড়ে গিয়েছে সেই সম্পত্তি যে যে পাওয়ার হক শরিয়ত দৃষ্টান্তে সেই যেন পায়, বাকি তৃতীয় জন যেন ওর থেকে একটা টাকা যেন না নেয়। और दूसरा जुल्म जो उस ज़माने होता था जो इस ज़माने में जायज़ नहीं है, वो ये है कि जो कुछ छोड़ के गए हैं उनके शौहर, उनका हकदार जो उनकी बीवी या फिर उनके बच्चे या उनके माँ बाप, बस वही ले, बाकी तीसरे आदमी को 1 रुपये लेने की परमिशन। और तृतीय, বউর কাছ থেকে দৌড়ে বলো, বলতে কি ভয় লাগতেছে কিন্তু কেউ নি বউ বলে। আর তৃতীয় নম্বর, যে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি থেকে प्रेशर दिए अपनी किचु नीते पारबेन ना। और तीसरा जुल्म ये है कि आप अपने बीवी को प्रेशर देकर मेके से कुछ ले नहीं। यह जायज़ है? जायज़ है? कथा बुझे एसछे? अमल करबेन? अमल करोगे? पक्का? आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे पक्का? जोर से चलो। तो अल्लाह तबारक तआला बोलছেন या अय्युहाल्लाযীনা আমানু লা ইয়াহিল্লুকুম আন তারিসুন নিসা, এই ঈমান হলো তোমাদের জন্য হালাল নয়, জায়েজ নয়, আন তারিসুন নিসা কারাহা, যে মেয়েদের সম্পত্তিকে তোমরা জবরদস্তি নিয়ে নেবে। এই ঈমান হলো तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम अपने औरतों का जो भी मीरास है, जो भी माल है, दौलत है, उनको ज़बरदस्ती उनसे छीन लो। ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतयतुमूहुन्ना इल्ला यातीना बिफाहिशातिन मुबय्यिना। এখান থেকে আরেকটা পয়েন্টের কথা বলছেন। কোথায় পয়েন্ট বলবো? 36 হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাবারক তাআলা এখান থেকে বলছেন যে যখন স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে খটমট হয়ে যাবে, তো হয়ে যাবার পরে অনেক সময় এটা দুজনার ভুল রয়েছে, দুই বেই। এখানে দুই বেই আছে তো? দুই বেই বোঝেন তো? একটা হলো ছেলের বাপ, একটা হলো আছে তো অনেক এখানে, মাশাআল্লাহ আছে। যাই হোক, দুই বেই নিয়ে কথা বলছি, রাগ করবেন না জানো। এই দুই বেইর মাঝখানে কি হয় জানেন? যখন নিজেদের ভিতরে স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে গণ্ডগোল হয়, তো মেয়ের বাপ যা দিয়েছে, মেয়ের বাপ চায় যে সব কিছু আমি ফেরত নেব, আর ছেলের বাপ যা দিয়েছে ছেলের বাবু পায় মনে করে যে আমি সব কিছু রিটার্ন মারব। কথা বুঝে এসছে? কথা বুঝে এসছে? यह एक मसला है कि शादी के बाद अगर मियाँ बीबी के अंदर कुछ उल्टा सीधा हो गया, भाई होता है, झगड़ा हो गया या किया आपस में तफरीक हो गया, अलग हो गया, तो दोनों तरफ से एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो लड़की वाले हैं उनके रिश्तेदार ये सब मतलब दिली ख्वाहिश है कि जो कुछ हमने लड़के वालों को दिया सब रिटर्न मारेंगे, और लड़के वालों की तमन्ना ये होती है कि जो कुछ हमने दिया वो हम ले लेंगे। भाई होता है या नहीं? शरीयत बोलছে এটা জায়েজ নেই, शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं है।
ওই দুই ভাই বুঝে এসছে? आप लोगों को समझ में आया नहीं? ये जायज़ नहीं है। जो कुछ भी आपने दिया शादी में, चाहे लड़कों वालों लड़कियों को दिया या लड़की वालों लड़कों को दिया, जब तलाक होने के बाद जो कुछ भी दिया, रिटर्न मारने की परमिशन, ফেরত নেওয়ার পারমিশন নেই। তবে হ্যাঁ, দুটো জায়গায় নিতে পারবেন। ভালো করে শুনে রাখো। আর রেকর্ড সামনে হচ্ছে, যদি মিস হয়ে যায় ভাই ইউটিউবে দেখে লিও, ইকরা দিনিয়াত একাডেমিতে। কেননা আপনাদের মাঝখানে কিছু লোক, আল্লাহ মাফ করো, স্কুল মাঠে গিয়ে কী বলে জানেন? বলা ঠিক না, বলে হুজুর ওখানে বসে उल्टो पाल्टा भूल भाल बोले। कुछ हमारे बीच में ऐसे आदमी हैं, यहाँ तो सुन के जाते हैं और सामने जाके यूँ कहते हैं कि वो उल्टे सीधे बकते हैं, उनका बातों का कोई एतबार नहीं है। আমি আপনাদের সামনে মসজিদে বসে, কোরআন আমার হাতে রয়েছে, ইউটিউব এখানে চলছে, ডাউনলোড হচ্ছে, আপলোড হচ্ছে। আমি আপনাদের বারবার বলেছি, যদি আমার কোনো কথা হাদিস কোরআন থেকে মিস্টেক হয়ে যাবে, হতে পারে ভাই, আমি সবার সামনে কান ধরে আমি ভুল চাইব যে আমি ভুল বলে ফেলেছি। কোনো লজ্জাবোধ করব না আমি। शरीयत के सामने कोई बड़ा नहीं है, सब छोटा है। কিন্তু তার মাঝখানে, আমাদের মাঝখানে কিছু লোক রয়েছে, যা আমি কিছু বলবো না, তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলতে পারে। কথা বুঝে আসছে কিছু? ওই জন্য কিছু জিনিস আপনাদের মাঝখানে বলতেও আমার নিজের অনেক সময় ইয়ে হয়, যে আমি এত মেহনত করে, এত কষ্ট করে আপনাদের মাঝখানে এই নতুন নতুন জিনিস সত্যিকারে বলেন, খোদার কসম খেয়ে বলেন যে এই মশলাগুলো কোনোদিন জানতে পারবেন কিয়ামত পর্যন্ত? अब सच बताना, इस तरह के मसाइल किसी भी महफिल में, किसी भी वाज के महफिल में आप बोल के दिखा दो, दिखाओ मुझे, चाहे यूट्यूब पे दिखाओ, कहीं भी दिखाओ कि इस तरह के मसाइल वहाँ मौजूद है, किताब को छोड़ के दिखा सकते हो आप लोग? ये नए नई मसाइल इसलिए आपके सामने आ रहा है कि ये कुरान की तफसीर है, कुरान को यहाँ बयान किया जा रहा है, इसलिए नए नए मसाइल आपको जो सुनने को मिल रहा है, নতুন নতুন মশলা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তার মাঝখানেও এই ধরনের লোক, আফসোস হয়, খুব কষ্ট হয়। এই সকাল থেকে এই বই দেখছিলাম, তারপরে আপনাদের সামনে এই ভগর ভগর করছি। কথা বুঝে আসছে কিছু? যাই হোক, কিছু বলবো না তার সম্পর্কে আমি। যাই হোক, তো বলছে একটা ছেলে তরফ থেকে যা কিছু মেয়েকে দেওয়া হয়েছে, তালাক হওয়ার পরে সেটা রিটার্ন করতে পারবেন না। আর একটা মেয়ের তরফ থেকে যা কিছু ছেলেকে দেওয়া হয়েছে, চাই ও খাটগতি হোক, চাই ও আল্লাহ শোকেশ হোক কিংবা গাড়ি হোক, তালাক হওয়ার পরে আপনি রিটার্ন নিতে পারবেন না। यानी जो कुछ भी दिया है लड़कों वालों लड़की को या लड़की वालों लड़कों को, तलाक होने के बाद कोई किसी को कुछ भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, दो जगह में जायज़ है, দুটো জায়গায় জায়েজ আছে। বলবো বলবো सुनना चाहते हो? दो जगह में जायज़ है। नंबर एक হচ্ছে এই, যদি স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে বিবি যদি স্বামীর সেবা না করে, স্বামীর সঙ্গে বদ চরিত্র, খারাপ ব্যবহার করে, স্বামী বলে স্বামীকে মানে না, তো সেই অবস্থায় যদি তালাক হয়ে যায়, সেই সময় আপনি সেই পয়সাগুলো রিটার্ন নিতে পারবেন। अगर शौहर है बीवी के बीच में, अगर बीवी मियाँ को अच्छी बुरी भला या उनको बदअखलाकी से पेश आता है, उनको इज़्ज़त नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो इस हाल में अगर तलाक हो गया तो लड़के वाले जो कुछ भी दिया लड़की वालों को, वो सब रिटर्न ले सकते हैं। उसके भी मियाद है और वो सीमित রয়েছে, সেটাও আমি এখন বলবো। বুঝে এসছে? নাম্বার এক বুঝে এসছে? কখন নিতে পারবেন? তাড়াতাড়ি বলেন, किस टाइम लोगे आप? अरे आप लोग भी बोलो यार, কোন সময় নিতে পারবেন? জোরে বলেন। নাম্বার এক, যদি একটা বিবি বদ চরিত্র হয়, তার চরিত্রহীন, চরিত্র যদি খারাপ হয়, जिसका अखलाक सही नहीं है, इस हाल में अगर तलाक हो गया तो लड़के वाले लड़की से কথা বুঝে আসছে? নাম্বার দুই,
স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে যদি বিবি কারোর সঙ্গে যদি মুখ কালো করে ফেলে, সেই অবস্থায় যদি তালাক হয়, তাহলে স্বামী ওই পয়साগুলো रिटर्न मारते पारबे। अगर मियाँ बीबी के बीच में अगर बीबी ने कहीं मुंह काला कर लिया, मुंह काला समझते हो, हैं, काली लेप के या कुछ और जो भी हो, तो अगर मुंह काला कर लिया कहीं, इस हाल में अगर तलाक हो गया तो शौहर को परमिशन है कि जो कुछ दिया उनमें से मैं अभी बताऊंगा कि कितना ले सकते हैं, वो अपना माल रिटर्न मार सकते हैं, वापस ले सकते हैं। मसला बुझे इससे, मसला बुझे इससे, मसला समझ में आ गया। এবার প্রশ্ন জাগে, টাইম হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু মাঝখানে রয়েছি ওই জন্য বলে দিচ্ছি, কতটুকু টাকা আপনি রিটার্ন মারতে পারবেন? कितना पैसा आप अपने बीबी से ले सकते हो इस दो हालत में? जानें कत टाका? कत टाका जानें? कितने रुपए पता है? जितना आपने अपने बीवी को मेहर के तौर पर आपने दिया है उतने रुपए आप ले सकते हो। যতটুকু আপনি মেহের অবস্থায় দিয়েছেন, যতটুকু পয়সা, সেই পয়সাটা আপনি তার কাছ থেকে রিটার্ন নিতে পারবেন, বাকি একটাও টাকা তার কাছ থেকে নিতে পারবেন না। দেন মোহর কত দেন? ইকতাদাই তো বিহাজ আলিমা হুজুর 3000 টাকার থেকে 1 পয়সা যেন বেশি নয়। এদিকে গ্রিন ভ্যালি ভুগ করছে 1 লাখ টাকা। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক, আমাদের মাঝখানে এমন শয়তানও রয়েছে, খারাপ মনে করবেন না, যে একটা ইমাম সাহেবের পয়সা দেওয়ার মতো তার নেই, কিন্তু বিয়ের মাঝখানে সে মদের ব্যবস্থা করছে আর সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মদ খেয়ে সকালে উল্টি করছে মুসলমানের বাড়িতে। नाम बोलबो ना, आसे ना नहीं, आसे ना नहीं। हमारे बीच में ऐसे भी शैतान मौजूद है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन शादी के महल में शराब का भी इंतज़ाम करते हैं, दूसरे फजूल खर्चे करते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि मस्जिद के लिए 2 रुपये दो, तो उनके माँ बाप मर जाता है देने के लिए। ठीक बोलছি ना भूल बोलছি? भाई इमाम साहब बीए पढ़ाली क टाका दीते हैं? इमाम अगर निकाह पढ़ाए उनकी उजरत क्या है पता है आप लोगों को? কত টাকা দিতে হয়? কত টাকা দিতে হয় বলেছিলাম অনেকবার, ওরা তো জানে না। ना 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 1 दिनार जो सोने का पैसा होता है, जो इस ज़माने में अगर वजन करोगे तो 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। कितना? 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। अगर बाकेरा हो, बाकेरा समझते हो? जिस औरत का निकाह अभी अभी हुआ हो, नया नया, যে মেয়েটা নতুন বিয়ে হয়েছে তার জন্য 4 গ্রাম 374 গ্রাম মিলিগ্রাম, যেটা এই জামানা হিসেবে কত, প্রায় 25,000 টাকার উপরে কাছাকাছি চলে যায় যদি 24 ক্যারেট গোল্ডের হয়, তাই তো নাকি? और यदि सैयबा, सैयबा समझते हो? यानी जिस औरत का 2 बार दूसरा मर्तबा निकाह हुआ है, दूसरी मर्तबा, उसको कहते हैं सैयबा। जब द्वितीय बार বিয়ে হচ্ছে তাকে বলা হয় আরবিতে সাইয়েবা। তার জন্য বিয়ের উজরত হলো এই যে 2.187 মিলিগ্রাম। कितना? 2.187 মিলিগ্রাম। সত্যি কথা বলেন, আমাদের মাঝখানে কে দিয়েছেন? কেউ দেয়নি। একদম সকলের জন্য, কারোর জন্য কোনো ছাড় নেই, সবার জন্য। ये लोग कह रहे हैं कि सभी के लिए है या सिर्फ जो मालदार लोग उन्हीं के लिए है? कुरान कहता है कि सभी के लिए है। अगर इस मसले को आपको जानना है तो कहीं से भी, कहीं कोई भी मुफ्ती हो उनसे मालूम कर लेना। आप যে কোনো মুফতির কাছ থেকে আপনি ফতোয়া নিয়ে নেন। নাম্বারও বলে দিচ্ছি, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া জিলদ নম্বর 3, কত? খণ্ড নম্বর 3 और पृष्ठा नंबर 345, 345, 345। ये मैं हवाला भी दे रहा हूँ, अब कहीं से भी पता कर लो।
কিন্তু আমাদের মাঝখানে কেউ দেয় না, কিন্তু উল্টো দিকে খরচা করতে যারা বরাবর কমি করে না। দ্বিতীয় মশলা এও বলেছিলাম যে শরিয়ত দৃষ্টান্তে দেনমোহর স্রেফ আপাতত 3000 প্লাস শরিয়ত দৃষ্টান্তে, তাই তো নাকি? কিন্তু এটা এর নিচে আপনি দিতে পারবেন না। কিন্তু শরিয়ত এও বলে আপনাদেরকে যে আপনি যেহেতু বড় লোক, আপনি লক্ষ টাকার মালিক, তা আপনি কোন মুখে 3000 টাকা তার হাতে শরিয়ত ধরিয়ে দিচ্ছেন দেনমোহর হিসাবে? অন্য জায়গায় গ্রিন ভ্যালি বুক করছেন, অন্য কিছু বুক করছেন। দেনমোহরটা মানে কি? যে একটা মেয়ে যখন আপনার কাছে আসছে, তো তার থেকে যে আপনি উপকার নেবেন, সেই উপকার হিসেবে তা যে উপকারটা নেবেন, সেই উপকারের পয়সা আপনি দিচ্ছেন। यानी कोई औरत अगर निकाह में आए तो जो दिन में और होता है, शरीयत की नज़र में तो सिर्फ इस ज़माने में 3 साढ़े 3 के बीच में है 1000। लेकिन शरीयत ये भी कहता है कि जब आप मालदार हो तो इससे नीचे तो आप दे नहीं सकते, लेकिन आपस में तय करके इससे जो आप ज़्यादा हो सके आपसे उतना आप तय करो। वो 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन 3000 से नीचे नहीं दे सकते। কথা বুঝে আসছে কিছু? এই শরিয়তের এই 3000-এর নিচে আপনি দিতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যেহেতু বড় লোক, তো আপনি দুই বেই মিলে যেটুকু পয়সা আপনি দিতে পারবেন সেইটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই 3000-এর উপরে শরিয়তের উপরে নির্ভর করেন না। কোন মুখে আপনি বলেন যে আপনি অন্য কোনো কাজ করতে যাচ্ছেন, তো এত টাকা খরচা করছেন না, যখন দেনমোহরে তো বলি শরিয়ত ছাড়া আমরা অন্য জায়গায় চলবো না, তো অন্য জায়গায় শরিয়তে চলেন। কথা বুঝে আসছে কিছু? কথা বুঝে আসছে? তো কথা হচ্ছে এই যে যখন একটা মিয়াँ আর একটা बीबीর মাঝখানে তালাক হবে, एक मियाँ और बीबी के बीच में अगर तलाक हो गया, दो वजह से, দুটো কারণে। নাম্বার 1 যে মেয়ের চরিত্র খারাপ, नंबर 1 कि बीबी की अखलाक सही नहीं है, और नंबर 2 যে बीबी অন্য জায়গায় মুখ কালো করে ফেলেছে ওই জন্য তালাক হচ্ছে, और नंबर 2 बीबी ने किसी के साथ मुंह काला कर लिया इसलिए तलाक हो रहा है। তো এই সময় স্বামী পয়সা রিটার্ন তো নিতে পারবেন, কিন্তু অতটুকু টাকা নিতে পারবেন যতটুকু টাকা আপনি দেনমোহর হিসেবে নিজের বিবির হাতে দিয়েছেন। इस 2 हालत में बस इतना ही आप पैसा ले सकते हो बीबी से कि जितना आपने अपने बीबी को देनमोहर के लिए आपने दिया है। दिया कितना आपने? 3000। তো রিটার্ন কত পাবেন? মশলা বুঝে এসছে? রাগ তো হচ্ছে বুঝতে পেরেছি অনেক ছেলের বাপের আর মেয়ের বাপের, কিন্তু শরিয়তের কথা বলতে আমি দ্বিধাবোধ করব না, এটা হলো শরিয়তের কথা। ওই জন্য ছেলের বাপও অনেক সময় এই ইয়েতে জুলুম অত্যাচার করে মেয়ের বাপের উপরে, আর অনেক সময় মেয়ের বাপও এই অবস্থায় জুলুম অত্যাচার করে। এমনকি আমাদের মাঝখানে একটা ঘটনাও এসছে যে মেয়ে কোনো কারণে তালাক হয়ে গিয়েছে, মেয়ে কি করেছে থানা থেকে পুলিশ এনে যত সামান দিয়েছে তার বাপের বাড়ি থেকে সে তো নিয়েছে, বাকি স্বামী যা কিছু ছিল তাও নিয়েছে। এমনকি বেচারা মলি সাহেবের বউর কথা বলছি, সে আবার ফের দ্বিতীয়বার ফের হয়েছে, যাই হোক বলাও ঠিক না কিন্তু বলছি। তো মলি সাহেবদের কাছে কুরবানির জন্য বড় তলোয়ার থাকে, ছুরি থাকে। बीवी बोलती ये हम बाबर बाड़ी ले आई। हमारे बीच में ऐसे भी वाक़या है कि मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो गया, तो बीवी ने क्या किया कि थाने से कुछ पुलिस को उठा के लाए, और लाने के बाद अपने शौहर के घर में जो कुछ भी वो लेके आई थी वो तो लिया ही लिया, बल्कि अपने शौहर के घर में जो भी सामान था वो भी उठा के लेके गया। और अजीब तो ये भी था कि मौलवी साहब था उनके शौहर, जो तलवार होते हैं ना कुर्बानी के लिए जो रखते हैं, वो भी लेके चल दिया। तो पुलिस वाले पूछ रहे ये किस लिए लाए हो? कह रहे कि ये भी हमारे बाप ने दिया, ये हमारा अब्बा दिए से। কথা বুঝে আসছে কিছু? তো পুলিশ বলছে কার গলা কাটার জন্য দিয়েছে। ও ভাই आ गया समझ में? बाकी এর তফসির ইনশাল্লাহ
আগামী সপ্তাহে ডিটেলসে বলবো, যেহেতু সময় পার হয়ে যাচ্ছে বেশি, আমরা আপনাদের মাঝখানে অনেক লোক ডিউটির লোক রয়েছে। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের সকলকে ভালো করে আমল করার তৌফিক দান করে, আমিন। সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন।